तो यहाँ पे हम लोग नीचे चले गए। जगह का नाम क्या पे? We are living in my dream. Hi, 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 hi. If you need a peace of mind, this is the perfect place to come and have a peace of mind. The Nest farmhouse. The Nest farmhouse. Send contact at Banjara team. Touring, trekking, देगा मैनेज कर देगा। Hello. Hello. Instagram का लिंक में डाल दूंगा वीडियो के नीचे। Hello. Arjun. Once again, Happy New Year 2024 to all my friends and family. Yeah, bro. We are living in my dream. Pahar, and only Pahar. Yeah. Hi. Hello. Hello. What's up, guys? Happy New Year. Happy New Year. और ये सुनहरे रास्ते, हाय 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 हाय। और ये रास्तों के साथ गुजर चले हम। और one more off-road road। तो यहाँ पे हम लोग नीचे चले गए, हमें फिर से गाड़ी घुमाना पड़ रहा है, इसलिए हमारे टीममेट्स लोग ऊपर है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? ओके। यहाँ पे हम लोग फिर से ऊपर जाते हैं, हमारे टीममेट्स उधर है। So right now we are here at samthar homestay. The homestay का नाम क्या बोलियो? बोके तोड़ा के बिठा दिया। homestay का नाम क्या पे? Lamadara homestay. We are at Lamadara homestay samthar and you can check this out. Homestay. दामी रहेछ, दामी cottage र दामी रहेछ। Those cottages फुटबल ग्राउन्ड जस्तो रहेछ त्यहाँ त। मिनी फुटबल ग्राउन्ड। 360 भ्यू। लामाडाँडा होमस्टे। पिकनिकहरू खेलिँदो रहेछ यहाँनिर। पछाडि आन्टीहरू। You can check the view. अलिक बेसी सनलाइट बेसी भएर उयो भएछ। You guys can check this view. So अहिले चाहिँ we are heading back to our own farmhouse. यहाँ चाहिँ लामाडाँडा होमस्टेमा चाहिँ एकछिन just for fun sceneहरू हेर्न लागि चाहिँ आएको हो। Today I'm vlogging for the first time Banjara's group. Team Banjara out here. You all can contact them, Banjara team, you can contact them, and you can manage your tours and treks. Sikkim, Nagaland. You can contact Banjara team. वो लोग आपका touring, trekking सब अच्छे से आप लोग का बाइकिंग टूर भी, लद्दाख टूर भी सब अच्छे से हैंडल कर देगा, मैनेज कर देगा। यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट। मैं लिंक इंस्टाग्राम का लिंक में डाल दूंगा वीडियो के नीचे। सो अभी के लिए वी आर हेडेड बैक टू आवर ओन फार्म हाउस, दैट इज द नेस्ट फार्म हाउस। सी यू गाइस ऑल। हम यहाँ पे ऑफ रोड से होते हुए ऊपर की तरफ फुल ऑफ रोड बैंड। और भैया यहाँ पे KTM ड्यूक के साथ, और सामने एक्सपर्स हमारे लाहा भैया और मन्नू भैया।
सो अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो नेक्स्ट फार्म हाउसमा यहाँ चाहिँ हाम्रो ओनर हाम्रो मालिक दा No, हाम्रो I'm दा not the owner. I'm the caretaker of this place. द फ्यु वर्ड्स अबाउट योर ओन होमस्टे जस्ट अ फ्यु वर्ड्स अभी क्या बोलूँ मैं? क्या बोला था? If you need a peace of mind, this is a perfect place to come and have a peace of mind. द नेक्स्ट फार्म हाउस The next farmhouse, right? Okay. Vlogहरूले गर्छौ के फर्स्ट टाइम ब्लग हेरेँ नि गोप्रोबाट दामी मजा आउँदो रहेछ हौ घुम्दै है यता हाम्रो मन्नु दा गोप्रो हेरेँ यता चाहिँ हाम्रो टिम बन्जारासहरू हो अन्त अहिले चाहिँ वी हेभ प्याक अवर टेन्ट सबैजनाले अब चाहिँ घर जाने बेला काम तपाईँ सिन चाहिँ दाहरू चाहिँ अब दे विल बी गोइङ ब्याक टु कलकत्ता अगेन अन्त हामी चाहिँ यतै हो हामी चाहिँ कालिम्पोङ जाने प्लान छ कालिम्पोङ जान्छ होला के हुन्छ आई डोन्ट नो यो चाहिँ डाइनिङ हल दिस वान इज द डाइनिङ हल हियर इज द किचन सो यहाँ चाहिँ भित्रको रुमहरू भाइले चाहिँ गरिदिएको अब सरसफाइहरू चिडिक्कै अब कहिले छ गेस्टहरू नयाँ गेस्टहरू एक दिन अफ सिजन अब 31st राइट दामी भइहाल्यो है चेक दिस आउट गाइज द भ्यू द नेक्स्ट फार्म हाउस समथारमा हो यो चाहिँ लोकेसन चाहिँ सुदिन लेप्चा हाम्रो यहाँको ओनर दा चाहिँ हो यस्तो छ भने चाहिँ Happy New Year to all my friends and family once again.